Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my student. Today we will learning about daily activities atau kegiatan sehari-hari. English lesson part 21A ya. Lanjutan dari school activities. Hi friends, in this time of my daily activities, we will study about daily activities. Daily activities are the activities that we do every day. Jadi aktivitas sehari-hari ya adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari, every day. From getting up in the morning, berawal dari kita bangun pagi, until sampai going to bed at night, sampai kita tidur lagi pada malam hari. Ya, it is important. Itulah penting to us to study about daily activities. Penting untuk kita pelajari kegiatan harian, because daily activities, karena kegiatan sehari-hari tersebut are the spirit of life. Ada semangat hidup. We can stay alive, kita tetap hidup because of them, karena ada kegiatan tersebut. If we want to earn, jika kita mau mendapatkan money, we have to work, kita harus kerja. If we want to be clever, jika kita ingin pintar, we have to study hard, kita harus belajar keras, etc. dan selanjutnya. Oke, kita lihat nih cakapannya. What do you usually do at 4 p.m. Lisa? Apa yang biasa kamu lakukan pada jam 4 Lisa? At the time, pada jam tersebut, I usually help my mother cooking in the kitchen. Ya, pada waktu tersebut saya biasanya menolong orang ibu saya memasak di dapur. Ya. Do you take bath after that? Apakah kamu mandi setelah itu? Yes, I do. Ya, after helping my mother, setelah menolong ibu saya, I take a bath, saya mandi. Ya. Jadi, get up, bangun tidur maksudnya. Sweep the floor, menyapu lantai. Have lunch, makan siang. Cooking, memasak. Kegiatan hari-harinya. What do you usually do in the afternoon? Apa yang biasanya kamu lakukan pada sore hari? I usually play football with my friends. Saya biasa bermain sepak bola dengan teman-teman saya. Does Annie sweep the yard in the morning? Apakah Annie menyapu halaman pada pagi hari? Yes, she does. Ya. Let's play game Danang. But I don't know how to play it. Tapi saya tidak tahu bagaimana untuk mainkannya. You don't have to worry. Just push the button of the stick. Ya, jangan cemas. Hanya tinggal menekan itu aja. Tombol di sticknya. It is easy. It seems easy. I will try it. Kelihatan yang mudah. Saya akan cobanya. Kegiatan-kegiatan lainnya. Anggita is playing rope skipping in the afternoon. Anggita bermain lompat tali pada sore hari. Mr. Abdi is cutting the grass every Sunday morning. Pak Abdi memotong rumput pada setiap minggu pagi. Lisa usually waters the plants after sweeping the yard.
Lisa biasanya menyiram tanaman setelah menyapu halaman. Watch TV, menonton TV. Study the lesson, belajar. Wash the motorcycle, mencuci motor. Brush the teeth, gosok gigi. Playing volleyball, bermain voli. Playing marbles, bermain kelereng. Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang lainnya. What does Sari do at 5? Apa yang Sari lakukan pada jam 5 pagi? She gets up. Oh, dia baru bangun jam 5 itu ya. Nah, jadi ini kegiatan harian Sari. 5, jam 5 pagi, get up and pray. Bangun dan sholat. 5:15, make the bed. Jam 15, merapikan tempat tidur. 5:30, jam 5:30, sweep the floor. Dia menyapu lantai. 6 o'clock, have breakfast. Jam 6 dia sarapan. 6:30, go to school. Jam 6:30 dia pergi sekolah. 13:30, 13:30, setengah 2, come home, pulang sekolah. 13:45, 13:45, have lunch and pray. Dia makan siang dan sholat. 14, take a nap. Jam 2 dia tidur siang. 15:30, do homework and pray. Jam 3:30 dia mengerjakan PR dan sholat. 16:30, play. Jam 4:30 dia bermain. 17:30, take a bath. Jam 5:30 dia mandi. 18th o'clock, have dinner and pray. Jam 6 dia makan malam dan sholat. Ya. Jam 6:04 dia menonton TV. 17 o'clock, jam 7, study and pray. Dia belajar dan sholat. 9, go to bed. Jam 9 malam dia tidur. Dia tidur ya. Nah, kalau ada pertanyaannya begini. What does Sari do at 5:30? Jam berapa? Apa yang Sari lakukan jam 5:30? Nah, dia ngapain sesuai dengan yang tadi kita baca. Terus kalau mau nanya lagi, what does Sari do at 15:30? Ya, apa yang lakukannya Sari jam 15:30 ya. Tinggal lihat dari daftarnya tadi ya. Ini ada dancing, menari, cooking, memasak, reading books, membaca buku. Good morning friends, selamat pagi teman-teman. I have a friend. Saya punya teman, her name is Sylvie, namanya Sylvie. She is a student, dia siswa of SD Angkasa, siswa di sekolah dasar Angkasa. She is in the 5th grade, dia di kelas 6. Kelas 5 ya, 5th grade. She is a smart girl, dia adalah gadis yang pintar. She spends her spare time to do positive things. Dia menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang positif. She takes 2 courses in the afternoon. Dia ambil 2 kursus pada sore hari. On Tuesday and Saturday, pada Selasa dan Sabtu, he takes an English course. Dia ambil kursus bahasa Inggris. On Monday and Friday, pada Senin dan Jumat, she takes a mathematics course. Dia ambil kursus matematik. Every weekend, setiap akhir pekan, Sylvie practices piano. Setiap akhir pekan dia latihan piano. She joins a piano club in her town, di kotanya. Sorry ya. She is a good pianist. Dia adalah pemain piano yang bagus. Someday, suatu hari, he wants to be a famous pianist. Suatu hari kelak dia mau menjadi
seorang pemain piano yang terkenal. She is Tina. She gets up in the morning. Dia adalah Tina, bangun tiap pagi. He is Budi. He mops the floor every morning. Ini dia adalah Budi. Dia mengepel lantai setiap pagi. Nah, gardening, berkebun. Sweep the yard, menyapu halaman. Take a bath, mandi. Ya, macam-macam kegiatan itu. Sekarang, untuk menanyakan aktivitas yang biasa dilakukan seseorang dengan menggunakan kalimat tanya what, do atau does, plus subjek, plus kata keterangan, frekuensi, plus kata kerja, tanda tanya. Ya, contohnya, what do you usually do in the afternoon? Ya, apa yang kamu biasanya lakukan pada sore hari? I usually, saya biasanya, play football, bermain sepak bola in the afternoon, pada sore hari. Terus, what does Betty often do in her bedroom? Apa yang Betty sering lakukan di kamar tidurnya? She often plays doll in her bedroom. Dia sering bermain boneka di kamar tidurnya. Nah, terus untuk menanyakan dengan siapa seseorang melakukan suatu aktivitas, kita bisa menggunakan kalimat tanya. With whom? Dengan siapa? Do, does, plus subjek, plus kata keterangan, frekuensi, plus kata kerja, tanda tanya. Contoh, with whom does your father usually play chess? Dengan siapa ayahmu biasanya bermain catur? Ya. My father usually plays chess with his friends. Ayah saya biasanya bermain catur dengan temannya. Yang lainnya, with whom do you usually play badminton? Dengan siapa kamu biasanya bermain badminton? I usually play badminton with Angga. Saya biasanya bermain badminton dengan Angga. Ya. Ya, kita latihan baca. With whom do you play football? With whom does she play rope skipping? Dengan siapa kamu bermain sepak bola? Dengan siapa kamu bermain lompat tali? I play football with my friend. She plays rope skipping with Nita. Saya bermain sepak bola dengan teman-teman saya. Dia bermain rope skipping dengan Nita. Next. What do they usually do? What do they usually do? What do you usually do? What does she always do? What does he always do? Ya. Before studying, after taking a nap. Okay. Nah, jawabnya, they usually play game before studying. I usually take a bath before studying. She usually plays game after taking a nap. He always takes a bath after taking a nap. Ya. Oke. Next. Jadi bangun tidur tadi ada get up, sekarang ada wake up. Sama ya, wake up, bangun tidur. Make the bed, merapikan tempat tidur. Take a bath, mandi. Water the flower, menyiram bunga. Do the dishes, mencuci piring. Sweep the floor, menyapu lantai. Wash the cloth, mencuci pakaian. Cook, memasak. Have meal, makan. Go to school, pergi sekolah.
watch television, nonton TV, study, belajar, take a nap, tidur siang, play with friend, bermain dengan teman. Jadi ada kegiatan harian, aktivitas harian, termasuk dalam ini take a nap, wash the cloth, take a bath, mandi. Jadi ini tadi tidur siang, cuci baju, mandi, sweep the floor, menyapu lantai, iron the cloth, menyetrika pakaian, make the bed, merapikan tempat tidur, do the dishes, mencuci piring maksudnya, study, belajar, lay the table, merapikan meja, watch television, ya, menonton TV. Nah, sekarang ask someone to do something, giving something. Ya. Bagaimana mengajak seorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, can you sweep the floor, Lisa? Ini ibu kata ibu, dapatkah kamu menyapu lantai? Lisa, jawab si Lisa, of course. Tentu saja. Can I get the broom? Dapatkah saya ambilkan itu sapu? Oh sure, here this. Oh tentu saja, ini dia, kata ibunya. Thank you, terima kasih, kata Lisa. Mother, sweep the floor cleanly. Ya, sapu lantai sampai bersih. Oke, kata Lisa. Jadi untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dapat menggunakan kata berikut, can you. Artinya dapatkah kamu. Ini untuk orang yang lebih muda. Kita gunakan can you. Could you. Dapatkah kamu juga artinya untuk orang yang lebih tua. Jadi untuk orang lebih tua dari kita menggunakan could you. Ya. Untuk menjawab dapat digunakan kata yes I can. Of course. Sure. Okay. Ya. Next. Nah. Ini kegiatan-kegiatan secara keseluruhan. What do you do at 5 o'clock? I wake up at the time. Jam berapa? Apa yang kamu lakukan? Jam 5. Saya bangun pada waktu tersebut. Ya. Nah. What do you do at 7? I study at the time. Jam berapa? Apa yang kamu lakukan jam 7? Saya belajar pada waktu tersebut. What do you do at 10 to 7? Ya, jam berapa? Apa yang kamu lakukan jam 7 kurang 10? I go to the school. Saya pergi sekolah. Terus, it's time to take a nap. Let's take a nap. Okay. It's time to cook. Let's cook in the kitchen. Waktunya untuk masak. It's time to watch television. Let's watch television. Okay. What do you do at 12:30? I go home from school. It's time to sleep. Let's sleep sure. It's time to have breakfast. Let's have breakfast. Okay. Sementara cukup segitu dulu pelajaran kita. See you again. Good luck. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.